Dobar dan. Na današnjem predavanju ćemo vežbati zadatke iz stehiometrijskih izračunavanja. Idemo odmah na prvi zadatak. Izračunaj količinu i broj atoma magnezijuma potrebnih za reakciju sa 3,2 grama kiseonika, pri čemu nastaje magnezijum oksid. Na početku, kada radimo zadatke, najpre napišemo podatke. Znamo da nam je potrebno za reakciju 3,2 grama kiseonika. Pa ćemo najpre napisati da imamo 3,2 grama kiseonika. Zatim podvučemo i zapišemo šta se pitamo, šta računamo. Pod A računamo količinu magnezijuma, atoma magnezijuma koji su potrebni za ovu reakciju. To ćemo zapisati ovako, znači količina atoma magnezijuma, radimo pod A, i pod B broj atoma magnezijuma, broj atoma obeležavamo velikim slovom N, znači broj atoma magnezijuma. Pre nego što krenemo da radimo, zapisat ćemo i podatak za relativnu atomsku masu magnezijuma, jer će nam to biti potrebno, to smo već učili, pronalazimo u tablici taj podatak. Relativna atomska masa magnezijuma je 24, relativna atomska masa kiseonika je 16. Kada nam bude bilo zatrebalo, mi ćemo iskoristiti od ovih podataka šta nam treba. Kako ćemo raditi zadatak pod A? Da izračunamo količinu atoma magnezijuma koja je potrebna da reaguje sa 3,2 grama kiseonika. Prvi korak je da se napiše hemijska jednačina. U ovoj hemijskoj jednačini učestvuju magnezijum i kiseonik. Da se podsjetimo, magnezijum je metal i zapisujemo ga samo simbolom, kiseonik je nemetal i zapisujemo ga kao dvoatomni molekul. Nastaje magnezijum oksid. Najpre treba da formiramo formulu magnezijum oksida, znači možemo ovde direktno u hemijskoj jednačini, možemo i negde sa strane. Magnezijum oksid je jedinjenje sačinjeno od magnezijuma i kiseonika. Već smo naučili da su oksidi jedinjenje nekog elementa i kiseonika, u ovom slučaju magnezijuma. Zatim napišemo valence, kiseonik ima stalnu valencu, uvek ima valencu 2, kao i magnezijum, i on takođe ima uvek valencu 2. Pronađemo najmanji zajednički sadržalac za valence, za 2 i 2 je 2, pa podelimo, 2 podeljeno sa 2 je 1, indeks 1 ne pišemo, 2 podeljeno sa 2 je 1, indeks 1 ne pišemo, prema tome formula magnezijum oksida koji nastaje je MgO. Zatim izjednačavamo jednačinu, levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 1, napisat ćemo koeficijent 2, 2 puta 1 je 2, dvojka se odnosi i na magnezijum, znači imamo 2 atoma magnezijuma i stavit ćemo ovde dvojku. Zatim se vratimo na zadatak i podvlačimo supstance koje nam se spominju u zadatku. Izračunaj količinu atoma magnezijuma, znači podvučemo magnezijum i napišemo N, ili možemo i x molova da nam bude jasnije. Znači, pitamo se koliko molova magnezijuma je potrebno, znači x molova magnezijuma je potrebno da reaguje sa 3,2 grama kiseonika. Postavljamo proporciju. Proporciju postavljamo tako što posmatramo samo supstance koje smo podvukli, u ovom zadatku magnezijum i kiseonik. Najpre pogledamo ispred magnezijuma koji nam je koeficijent. Koeficijent je 2, zato zapišemo 2 mola magnezijuma. Naprema kiseonik, koeficijent 1, 1 mol kiseonika, jednako je. Sada ispod magnezijuma napisali smo x molova, pa ćemo i ovde napisati x molova magnezijuma naprema, ispod kiseonika smo napisali 3,2 grama. Na prethodnom predavanju sam spominjala o čemu sve treba voditi računa. Znači prvo da redosled supstanciji levo od znaka jednakosti i desno bude isto. Magnezijum naprema kiseonik levo, magnezijum naprema kiseonik desno. Zatim gledamo jedinice koje takođe treba da budu iste levo i desno. Ispred magnezijuma su nam molovi,
desno ispred magnezijuma molovi, to je u redu. Kod kiseonika, ispred kiseonika su nam molovi, međutim desno su grami. Ne možemo množiti unutrašnji, spoljašnji, dok napravimo da nam i levo i desno ispred kiseonika budu iste jedinice. Imamo dve mogućnosti, možemo ove molove da pretvorimo u grame ili ove grame u molove. Da bismo pretvorili grame u molove, koristimo molarnu masu. Molarna masa kiseonika treba da se izračuna. Da bismo izračunali molarnu masu kiseonika, prvo ćemo da izračunamo relativnu molekulsku masu kiseonika. Da vas podsjetim, relativnu molekulsku masu računamo tako što pomnožimo 2 puta relativna atomska masa kiseonika. Zašto 2? Iz razloga što u molekulu kiseonika imamo 2 atoma kiseonika i zato uzimamo 2 relativne atomske mase kiseonika. To je 2 puta 16, 32. Relativna molekulska masa je samo broj, nema jedinicu, ali zato molarna masa kiseonika, odnosno masa jednog mola kiseonika je 32, to smo već pričali, prepišemo taj broj i dodamo jedinicu gram po molu, što znači da je masa jednog mola kiseonika 32 grama. Zatim zamenjujemo 2 mola magnezijuma naprema. Umesto jednog mola kiseonika možemo napisati 32 grama ili umesto 3,2 grama možemo napisati da je to 1 mol. Kako možemo doći do podatka da je 3,2 grama 1 mol? Na osnovu podatka za molarnu masu. Evo, radit ćemo i to. 32 grama kiseonika se nalazi u 1 molu kiseonika, a 3,2 grama kiseonika je onda x molova i kada pomnožimo unutrašnji, spoljašnji, x je 0,1 mol kiseonika. To znači da je masa od 3,2 grama kiseonika koja nam je zadata u zadatku isto što i 0,1 mol. Kada nam je zgodnije da koristimo molove, onda grame pretvorimo u molove i dalje u zadatku umjesto 3,2 grama možemo da koristimo 0,1 mol. Znači vraćamo se na ovu proporciju. 2 mola magnezijuma naprema 1 mol kiseonika jednako je x molova magnezijuma naprema, i sad umjesto 3,2 grama kiseonika napišemo koliko je to molova, to je 0,1 mol kiseonika. Sada nam je ispravno napisana proporcija. Uz magnezijum i levo i desno imamo istu jedinicu, to je mol, isto kao i uz kiseonik. I levo i desno uz kiseonik nam pišu molovi i zbog toga sada možemo da pomnožimo unutrašnji, spoljašnji, kako dolazimo do x-a. Pomnožimo 2 mola magnezijuma puta 0,1 mol kiseonika i to podelimo sa 1 molom kiseonika. Rešenje je 0,2 mola magnezijuma. Kako ćemo izračunati koliko je atoma magnezijuma potrebno da reaguje sa ovom količinom kiseonika? Računat ćemo preko ovog podatka, ovog rešenja koje smo dobili pod A. Znači mi smo izračunali da nam je potrebno 0,2 molova magnezijuma i sada ćemo izračunati koliko je to atoma. Znamo da se u 1 molu bilo koje supstance, pa i magnezijuma, nalazi 6 puta 10 na 23 čestica te supstance. Magnezijum je metal, izgrađen je od atoma, znači da u 1 molu magnezijuma imamo 6 puta 10 na 23 atoma magnezijuma, a u 0,2 molova magnezijuma imat ćemo x atoma. Opet proverimo, znači uz magnezijum i levo i desno su molovi, pomnožimo unutrašnji, spoljašnji, kako ćemo dobiti x. Pomnožimo 0,2 puta 6 puta 10 na 23 i podelimo sa 1 molom. Mol i mol će nam se skratiti, znači množimo samo, evo to ćemo i zapisati, ovdje da bude jasnije, znači 6 puta 10 na 23 puta 0,2 mola i to podelimo sa 1 molom. Skratimo molove i molove,
skratimo molove i molove i x dobijemo tako što 6 pomnožimo sa 0,2, to je 1,2 puta stepen prepišemo 10 na 23. Prema tome, rešenje je 1,2 puta 10 na 23 atoma magnezijuma. Drugi zadatak. Koliko je grama kiseonika potrebno za sagorevanje 48 grama ugljenika, pri čemu nastaje ugljenik 4 oksid? Najprije ćemo da zapišemo podatke. 48 grama ugljenika imamo. Ugljenik je nemetal, ali ga predstavljamo samo simbolom. I šta se pitamo? Koliko je grama kiseonika potrebno? Znači, masa kiseonika je nepoznata i to računamo. Zapisat ćemo jednačinu. U ovoj jednačini reaguju, u ovoj hemijskoj reakciji koju zapisujemo jednačinom, reaguju ugljenik i kiseonik. Ugljenik je nemetal, ali ga predstavljamo samo simbolom, kiseonik je uvek dvoatomni molekul, pri čemu nastaje ugljenik 4 oksid. Hajmo da dođemo do formule ugljenik 4 oksida. Oksidi su, već sam spominjala, jedinjenje nekog elementa i kiseonika. U ovom slučaju ugljenik i kiseonik. Valenca kiseonika je uvek 2, stalna. Ugljenik nema stalnu valencu, ali na osnovu naziva zaključujemo da mu je valenca 4, pa ćemo napisati da je valenca 4, zatim pronađemo najmanji zajednički. Za 2 i 4 je 4. 4 podeljeno sa 4 je 1, 4 podeljeno sa 2 je 2. Prema tome, formula ugljenik 4 oksida je CO2. Ova jednačina je već izjednačena, na potrebe da se išta izjednačava i sada podvlačimo. Koliko je grama kiseonika potrebno, znači podvučemo kiseonik, napišemo x grama, za sagorevanje 48 grama ugljenika, podvučemo i ugljenik i napišemo da imamo 48 grama. Zatim ćemo napisati podatke za relativne atomske mase i molarne mase. Relativna atomska masa ugljenika je 12. Prema tome, molarna masa ugljenika će biti 12 grama po molu. Ugljenik je predstavljen atomima, tako da je izgrađen od atoma, tako da je relativna atomska masa ugljenika ujedno i njegova molarna masa. To je prvi podatak koji nam je potreban za zadatak. I također ćemo uraditi i za kiseonik. Relativna atomska masa kiseonika je 16, međutim kiseonik je molekul, zato moramo da izračunamo i njegovu relativnu molekulsku masu. 2 puta 16, to je 32, pa je molarna masa kiseonika 32 grama po molu. To je drugi podatak koji nam je potreban. Zatim se vraćamo na jednačinu i postavljamo proporciju. Posmatramo podvučene supstance, ugljenik i kiseonik. Ispred ugljenika je koeficijent 1, pa ćemo napisati 1 mol ugljenika naprema, pa pogledamo kiseonik, ispred kiseonika je također koeficijent 1, znači 1 mol kiseonika jednako je. Sada pogledamo šta smo podvukli i napisali ispod ugljenika. 48 grama ugljenika naprema, i to isto uradimo za kiseonik, x grama kiseonika. Sljedeći korak je da napišemo da nam iste jedinice budu levo i desno. Levo uz ugljenik nam piše mol, desno nam su nam napisani grami. Znači ne možemo sada množiti unutrašnji, spoljašnji. Moramo ili ove molove da pretvorimo u grame ili ove grame u molove, kako vam je zgodnije. Evo u ovom zadatku ćemo molove pretvarati u grame. Umjesto 1 mola ugljenika treba da napišemo koliko je to grama. Poslužimo se rešenjem za molarnu masu. Molarna masa ugljenika je 12 grama po molu, znači da je masa 1 mola 12 grama. Umjesto 1 mola ugljenika napisat ćemo 12 grama ugljenika naprema. Isto to ćemo i raditi za kiseonik. 1 mol kiseonika ćemo pretvoriti u grame. 1 mol kiseonika ima masu 32 grama, pa ćemo napisati 32 grama kiseonika. I sada desni deo samo prepišemo. 48 grama ugljenika naprema x, odnosno x grama kiseonika.
možemo i samo x ostaviti. Sada kada su nam sve jedinice iste, levo i desno znaka jednakosti, tek sada možemo da množimo unutrašnji i unutrašnji, spoljašnji, spoljašnji. Prema tome, x ćemo dobiti kada pomnožimo 32 grama kiseonika puta 48 grama ugljenika i to sve podelimo sa 12 grama ugljenika, skratimo sve što može. 12 i 48, to nam je 4, prema tome 4 puta 32, 128 grama kiseonika. Koliko molova vode treba da se razloži da bi se u reakciji dobilo 80 grama kiseonika? Najpre ćemo napisati podatke, znamo da imamo 80 grama kiseonika koje treba da dobijemo razlaganjem vode. Pitamo se koliko molova vode nam je za to potrebno, znači broj molova vode je nepoznato i to tražimo. Najpre ćemo napisati podatke za relativne atomske mase. Relativna atomska masa kiseonika je 16, a relativna atomska masa vodonika je 1, pa ćemo vidjeti šta ćemo od toga koristiti. Prvi korak je da se napiše hemijska jednačina. Ovdje je reaktant u ovoj hemijskoj jednačini voda, znači voda se razlaže na vodonik i kiseonik. Vodonik dvoatomni molekul uvek, kiseonik je uvek dvoatomni molekul također. Zatim izjednačavamo, levo imamo 2 atoma vodonika, desno 2, levo 1 atom kiseonika, desno 2, napisat ćemo koeficijent 2 i 2 puta 2, 4, napišemo i ispred molekula vode koeficijent 2. Zatim podvlačimo što nam se spominje u zadatku. Koliko molova vode treba da se razloži? Znači podvučemo vodu i napišemo x molova. To se pitamo. Koliko molova vode treba da se razloži da bi nastalo 80 grama kiseonika? Podvučemo i kiseonik. Napišemo 80 grama. Zatim postavljamo proporciju, posmatramo vodu i kiseonik. Ispred molekula vode je koeficijent 2, pa ćemo to napisati kao da su 2 mola, znači 2 mola vode naprema, pogledamo kiseonik, ispred je koeficijent 1, napisat ćemo 1 mol kiseonika i jednako je. Ispod vode smo podvukli i napisali x molova, pa ćemo napisati x molova vode naprema, ispod kiseonika je 80 grama kiseonika. Sada pogledamo, levo nam uz vodu stoje molovi, isto kao i desno, to je u redu, međutim kiseonik nam za sad nije u redu. Ispred kiseonika levo nam pišu molovi, desno nam pišu grami, što znači da molove treba da pretvorimo u grame. Koristit ćemo ovaj podatak da je relativna atomska masa kiseonika 16, prema tome relativna molekulska masa kiseonika je 2 puta 16, to je 32, pa je molarna masa molekula kiseonika 32 grama po molu i sada ćemo zameniti. 2 mola vode prepišemo. Ovdje imamo naravno dve mogućnosti, ili molove kiseonika da pretvorimo u grame, ili ćemo ove grame pretvoriti u molove. Evo ovdje ćemo sada u ovom zadatku 1 mol kiseonika izraziti preko grama. 1 mol kiseonika ima masu 32 grama, pa ćemo napisati 32 grama kiseonika, jednako je, i desnu stranu proporcije prepišemo. Sada kada su nam jednake jedinici levo i desno, možemo da pomnožimo unutrašnji i unutrašnji, spoljašnji, spoljašnji. X dobijemo kada 2 mola vode pomnožimo sa 80 grama kiseonika i to podelimo sa 32 grama kiseonika, skratimo sve što možemo i rješenje je 5 molova vode. Koliko je molova ugljenika potrebno za dobijanje 4 mola ugljenik 2 oksida u reakciji, samo da, sekund, ne mogu da obrišem, ovo je samo da znate iz kog udžbenika je knjiga, koliko je znači molova ugljenika potrebno za dobijanje 4 mola
ugljenik 2 oksida u reakciji sa dovoljnom količinom kiseonika. U ovoj reakciji šta nam je poznato, a šta se pitamo? Znamo da imamo 4 mola ugljenik 2 oksida, pa ćemo to i zapisati. Prvo, treba da formiramo formulu, ukoliko nismo sigurni koja je formula ugljenik 2 oksida. Ugljenik 2 oksid je sačinjen od atoma ugljenika i atoma kiseonika. Valenca atoma kiseonika je 2. Valenca atoma ugljenika je takođe 2, to zaključujemo na osnovu naziva, pa ćemo napisati da je valenca 2, najmanji zajednički za 2 i 2 je 2. 2 podeljeno sa 2 je 1, 2 podeljeno sa 2 je 1, znači formula je CO. Mi na raspolaganju imamo 4 mola ugljenik 2 oksida, znači 4 mola CO, i pitamo se koliko je molova ugljenika potrebno, znači broj molova ugljenika koliko je potrebno da bi nastalo 4 mola ugljenik 2 oksida. U ovoj reakciji učestvuju ugljenik i kiseonik. Kako zaključujemo da drugi reaktant kiseonik, jer nam se ne spominje tačna količina i tako dalje, dovoljna količina kiseonika. Znači kada vam tako piše, to vam je samo znak da znate šta je drugi reaktant, ali nije toliko vama bitno kolika je ta količina, to da zapamtite. Znači ugljenik reaguje sa kiseonikom, pri čemu nastaje ugljenik 2 oksid i zatim izjednačimo. Levo imamo 1 atom ugljenika, desno imamo takođe 1, levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 1, zato ćemo ovde napisati koeficijent 2, 2 puta 1 je 2, ali imamo i 2 atoma ugljenika i zbog toga ćemo ovde staviti koeficijent 2. Zatim podvlačimo koliko je molova ugljenika potrebno. Podvučemo ugljenik i napišemo x molova. Da bi se dobilo 4 mola ugljenik 2 oksida, podvučemo ugljenik 2 oksid i napišemo 4 mola. Postavljamo proporciju. Ispred ugljenika nam je koeficijent 2, znači da imamo 2 mola ugljenika naprema. Ispred ugljenik 2 oksida je takođe koeficijent 2, znači 2 mola i ugljenik 2 oksida jednako je. Ispod ugljenika piše nam x molova ugljenika naprema ispod ugljenik 2 oksida 4 mola, napišemo 4 mola ugljenik 2 oksida. Zatim proverimo, svuda su nam iste jedinice i levo i desnog znaka jednakosti, znači da možemo da množimo unutrašnji i unutrašnji, spoljašnji, x ćemo dobiti kada 2 mola ugljenika pomnožimo sa 4 mola ugljenik 2 oksida i to podelimo sa 2 mola ugljenik 2 oksida, skratimo sve što možemo, rešenje je 4 mola ugljenika. Koliko se molova sumporne kiseline može dobiti ako 30 grama sumpor 6 oksida reaguje sa potrebnom količinom vode? Formula sumporne kiseline je H2SO4. Od podataka imamo 30 grama sumpor 6 oksida. Sumpor 6 oksid ima sledeću formulu. Sačinjen je od atoma sumpora, atoma kiseonika, valenca kiseonika je 2, valenca sumpora u tom oksidu je 6, pronađemo NZS za 2 i 6 je 6. 6 podeljeno sa 6 je 1, 6 podeljeno sa 2 je 3. Prema tome, formula sumpor 6 oksida je SO3. Sada ćemo zapisati šta imamo od podataka. Imamo 30 grama sumpor 6 oksida i pitamo se, ako imamo 30 grama sumpor 6 oksida, koliko se molova sumporne kiseline može dobiti? Broj molova sumporne kiseline H2SO4 je nepoznata. Najprije ćemo napisati hemijsku jednačinu. Sumpor 6 oksid reaguje sa vodom. To zapisujemo na sledeći način. SO3, sumpor 6 oksid, reaguje sa vodom, pri čemu nastaje sumporna kiselina H2SO4. Ova jednačina je izjednačena, nema potrebe da izjednačavamo, zatim podvlačimo. Imamo 30 grama sumpor 6 oksida, podvučemo sumpor 6 oksid i napišemo 30 grama. Koliko se molova sumporne kiseline može dobiti, znači podvučemo i sumpornu kiselinu i napišemo šta se pitamo, pitamo se koliko se molova može dobiti. Postavljamo proporciju.
Ispred sumpor 6 oksida je koeficijent 1, pa je to i 1 mol ujedno, 1 mol sumpor 6 oksida naprema koeficijent 1 ispred sumporne kiseline, takođe 1 mol sumporne kiseline, jednako je, ispod sumpor 6 oksida napisali smo 30 grama sumpor 6 oksida naprema, ispod sumporne kiseline smo napisali x molova sumporne kiseline. Da li možemo sada da množimo unutrašnji, spoljašnji? Naravno da ne možemo jer nam nisu iste jedinice. Ispred sumpor 6 oksida desno su nam grami, levo su molovi. Što se tiče sumporne kiseline, ona je u redu, molovi su i levo i desno, ali sumpor 6 oksid nam pravi problem. Iz tog razloga ćemo izračunati molarnu masu da bismo molove pretvorili u grame ili grame u molove, kažem vam da je to potpuno svejedno. Neophodni podaci su nam relativna atomska masa sumpora je 32, podatak koji ne učite napamet, pronađite u tablici ili ga dobijete u zadatku uvek, a relativna atomska masa kiseonika je 16. Sada izračunamo relativnu molekulsku masu, mR, sumpor 6 oksida, jednako je. Jedan atom sumpora, uzimamo samo 32, plus 3 atoma kiseonika, bit će 3 puta 16, to je jednako 32 plus 3 puta 16, 48 i to je 80. Znači, relativna molekulska masa sumpor 6 oksida je 80, a molarna masa sumpor 6 oksida je 80. Prepišemo i dodamo jedinicu gram po molu. Sada možemo da postavimo ponovo proporciju kako treba da izgleda. Umesto 1 mola sumpor 6 oksida napisat ćemo koliko je to grama, to je 80 grama. 80 grama sumpor 6 oksida naprema 1 mol sumporne kiseline jednako je 30 grama sumpor 6 oksida, znači prepisujemo desnu stranu proporcije i sada su nam iste jedinice u svaku supstancu i levo i desno, možemo da množimo unutrašnji, spoljašnji, x ćemo dobiti kada 1 mol sumporne kiseline pomnožimo sa 30 grama SO3, podelimo sa 80 grama SO3, skratimo grame sumpor 6 oksida i grame sumpor 6 oksida i rešenje je 0,375 molova sumporne kiseline.